So it has been my prayer this week that as we read God's word, as we hear the truth again of what Jesus has done for us, Ya, jadi inilah doa kami dalam minggu ini, apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita, that it would bless you each abundantly. supaya Tuhan memberkati engkau secara berkelimpahan. That it wouldn't just fall to the ground and be wasted, but that the Lord would speak to each one of you. Iya, tapi biar firman yang sudah Tuhan sampaikan tidak jatuh ke tanah yang dengan sia-sia, tapi berbicara kepada hati kita yang subur. And so why don't we quickly pray as we go into the word this morning. God, pray that you use your word to reveal yourself to us this morning. Tuhan, berbicara dan pakai firman-Mu untuk menyatakan apa kehendak-Mu kepada kami pagi hari ini. Open our eyes again, open our minds to see you clearly Buka hati dan pikiran kami untuk melihat Engkau lebih jelas, and to see the truth of your word. untuk melihat kebenaran firman-Mu. Help us to see what real life with you, Jesus, looks like. Nyatakan apa hidup yang sebenarnya di dalam Engkau, Tuhan. Help us to let go of the things of the past, old ways of living that would come to try to pull us back. Tolong kami untuk melepaskan hidup kami yang di masa lalu dan terus menarik kami. Help us to let go of everything that hinders Juga tolong kami untuk Tuhan untuk hal-hal yang menarik kami. and to fix our eyes on you. Tapi biar kami tetap fokuskan mata kami pada Engkau, In Tuhan. Jesus' name. Dalam nama Amen. Yesus. Amin. Beautiful. So last week we celebrated Easter Sunday, Minggu lalu kita merayakan Paskah, the resurrection of Jesus, kebangkitan Tuhan Yesus. the best day ever, Hari yang terbaik. literally the best day ever, Hari yang terbaik. that our entire faith as believers is built on. Di mana iman kita dibangkitkan sebagai orang percaya. As we read last week in 1 Corinthians, that if the resurrection didn't happen, our faith is useless. Ya, dikatakan di 1 Korintus minggu lalu kalau kebangkitan tidak ada, iman kita menjadi sia-sia. And so this morning we're beginning a new series Pagi ini kita ada series baru, that we're calling Alive in Christ. hidup di dalam Kristus. And so talking about what it means to have the resurrection life of Jesus in our lives. Berbicara bagaimana kebangkitan Yesus ada di dalam kehidupan kita. What life can look like as a result of what Jesus has done for us. Bagaimana hidup kita hasil dari kebangkitan Kristus. And so this morning we're going to look at Ephesians chapter 2, Kita mau buka di Efesus 2. where Paul writes what it looks like to be made alive by Christ. Ya, Good place to start. ditulis oleh Rasul Paulus. In the NIV, the section is literally called Made Alive in Christ. Ya, dihidupkan di dalam Kristus. And so we're going to look further again at the power of the resurrection and how Jesus calls us to live in light of it. Kita lihat bagaimana kuasa kebangkitan itu berdampak dalam hidup kita. We see so many commercials and ads that advertise things that are going to change our lives. Ya, kalau kita lihat iklan-iklan bagaimana hal-hal tertentu bisa mengubahkan hidup kita. Solutions to all of our problems. Solusi untuk setiap masalah hidup. Investment and gambling websites that promise quick returns. Iya, jadi situs gambling, judi dan juga investasi bagaimana bisa mengubahkan kita. Money lending websites that offer great deals on interest rates. Banyak pinjol yang menawarkan persentase yang bagus. Beauty products that promise to make us look 20 years younger. Iya, produk-produk yang bisa buat kita yang tua jadi muda. Sports drinks, supplements that promise fast results to make us look fit and healthy. Iya, suplemen dan vitamin olahraga yang membuat kita tetap fit dan sehat. But they don't all tell the whole truth, do they? Iya, tapi nggak semuanya jujur, saudara. But the gospel is different. Iya, tapi That's the good news. kitab Injil itu pasti jujur 100%. In Ephesians 2, Paul does not just write about some fluffy stuff to make us feel good. Iya, jadi Rasul Paulus tidak membuat hal-hal yang aneh untuk buat kita merasa bagus, But tells us the truth about our condition and what Jesus has done for us. tapi Paulus menyatakan kebenaran dan apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita. So let's read verse 1 to 3 of Ephesians chapter 2. As for you, you were dead in your transgressions and sins. Definitely not fluffy to make us feel good, hey? In which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. Efesus 2 ayat 1-3, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.
pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. So the first truth is that we were dead. Jadi kebenaran yang pertama adalah kita dahulu sudah mati. Kita sudah mati. Paul paints a very harsh reality for us as humans. Paulus menggambarkan kenyataan yang sangat pahit untuk kita dengar. Not negative thinking, but a spiritual reality. Bukan negative thinking, tapi juga adalah kenyataan rohani yang sebenarnya. That each one of us were dead in our sin. Jadi setiap kita mati karena dosa. Dead, powerless to help ourselves. Kita nggak punya kuasa menolong diri kita sendiri. Not just a little bit lost and able to find our way back. Kita terhilang dan tidak bisa menemukan jalan kembali. Dead. Mati. Now, obviously not physically dead, Bukan mati secara fisik, but spiritually dead. tapi mati rohani. The most important part of us, our spirit, Bagian terpenting dari kita adalah roh kita was dead to the most important being in the universe, God. mati terhadap hal yang terpenting di dunia ini, yaitu Tuhan. There was no way for us to connect with Him. Sehingga kita tidak bisa berkoneksi dengan Tuhan. Stuck following the ruler, as Paul writes, the ruler of the kingdom of the air, referring to our spiritual enemy, who would we call the devil. Karena kita terikat untuk mengikuti penguasa dunia ini, yaitu iblis. And we were all living as part of that kingdom, Dan kita hidup jauh dari kerajaan Tuhan. an enemy of God. Dan kita menjadi musuhnya Tuhan. And when we live in that kingdom, we follow the ways of that kingdom, right? Ketika kita hidup dalam suatu kerajaan, pasti kita kita mengikuti aturan kerajaan tersebut. Verse 1 uses the word transgressions, Ayat pertama dikatakan transgression atau pelanggaran-pelanggaran. meaning to cross the line of God's boundaries, Artinya melewati batasan dari yang Tuhan inginkan. like trespassing, Seperti masuk tanpa izin. to go beyond the boundary that God had created for us to live in. Pergi kepada batasan yang Tuhan sudah berikan. And then uses the word sins to mean to miss the mark, to fail to live the way God calls us to. Dosa artinya kita salah fokus atau salah target. Missing the target, just as an archer would try to hit a target, that we miss the target. Kita salah target terhadap apa yang harusnya kita capai. You see, living in that kingdom, we do our own thing. We lie, we cheat, we steal. Kita berbohong, cheating, juga mencuri. We gossip, we treat others badly. We hurt others and we hurt ourselves as well. Kita bergosip dan juga kita menyakitin orang lain, otomatis kita menyakiti diri sendiri. We chase all of these things that look like they're going to fulfill us. Kita mengejar semua hal ini kesannya untuk memenuhi keinginan kita. As Paul writes, we gratify, we try to fill the desires of our flesh. Dikatakan Paulus bahwa kita berusaha memuaskan keinginan daging kita. The things we want, the things that sometimes we even think we need. Untuk mendapatkan yang kita mau, dan kadang kita berpikir, oh itu yang saya butuhkan. We follow the desires in line with this world, Kita chasing relationships and money. mengikuti keinginan dunia ini, mengejar uang dan harta. And Paul writes that we also follow the thoughts, the thinking of the world. Jadi Paulus juga menuliskan kita berpikir seperti dunia ini berpikir. We take on the ideas and the patterns of thinking of the world around us. Kita berpikir dengan pola pikir dunia. We hold on to anxiety and stress and the idea that we can be self-sufficient. Menyebabkan kita menjadi khawatir dan juga stres karena berpikir kita bisa hidup sendiri. And being dead means that we're powerless to overcome that on our own. Mati artinya kita tidak punya kuasa dengan kekuatan kita sendiri. Not because we can't do anything spiritually, because we can certainly chase the wrong things. Iya, artinya kita tidak bisa melakukan hal rohani secara dengan diri kita, kemampuan diri kita sendiri. But we see in verse 2 that Paul says used to live. Kita lihat bahwa di ayat 2, Paul Paulus- says used to live. ayat 2 dikatakan bagaimana kita hidup seperti di ayat 2. So Paul is writing to people that are already following Jesus. Jadi adalah dituliskan bahwa orang yang bagaimana mengikuti Yesus. That we don't live that way any longer. Jangan mengikuti hidup seperti itu lagi. You see, our enemy's power is completely overcome because of the death and resurrection of Jesus. Iya, jadi kuasa iblis itu dikalahkan karena kebangkitan Yesus Kristus. But Paul writes to remind us where we've come from, Tapi Paulus menuliskan, mengingatkan dari mana sebenarnya asal so kita. that we don't forget. Jangan lupa. Because it's very important that we don't forget, because otherwise we become so self-sufficient and self-righteous, Iya, Tuhan ingatkan jangan lupa supaya kita tidak bergantung dengan kekuatan sendiri. so that we don't become prideful or arrogant, thinking that we've saved ourselves, or because we've done so many good things, we're okay. Iya, intinya kita harus ingat, jangan lupa diri kalau kita itu nggak bisa hidup tanpa Tuhan. The other point is that Paul is writing this so that we don't become comfortable in living in old ways.
Jangan menjadi nyaman hidup dengan cara hidup yang lama. We don't live like that anymore. Jangan You hidup seperti were dead. Jangan hidup seperti itu lagi. Kamu sudah mati. You see, the old way of life, following our own desires, Di mana kita mengikuti keinginan sendiri. doing just what's comfortable and easy, Hanya melakukan yang gampang dan mudah dan nyaman saja. trying to feel ourselves and make ourselves feel happy. Melakukan hal yang membuat kita senang saja. That way of life does not fit any longer. Hidup itu nggak cocok dengan kita lagi. It should feel uncomfortable. It should feel unsatisfying. Kita harus hidup di mana kita merasa nggak nyaman. I'm a primary school teacher, and at school, the kids, when they play on the playground, take their shoes off. Iya, saya adalah guru SD, jadi saya mengawasi anak-anak yang main di playground dan mereka bermain buka sepatu. I feel like it's a very Asian thing to do, hey? Take your shoes off to play on the playground. And so when I'm looking after, or what do you call it, like monitoring the playground, Ketika saya memonitor anak-anak bermain di lapangan, it's so funny to see how small some of the kids' shoes are. ya, saya lihat begitu imutnya sepatu yang kecil-kecil itu. And I think once upon a time, my foot was that small and would have fit in those shoes. Iya. Once upon a time kakinya Pastor Fraser dulu kecil, dia bilang. Yes. But if I tried to put those shoes on now, it's not going to work very well, is it? Iya. Kalau sekarang saya pakai pasti tidak cukup. I'm going to roll my ankle or trip over. Ya, saya mungkin bisa jatuh ataupun menyakiti kaki saya. You see, as we try to live in an old way of life that doesn't fit anymore, we're going to hurt ourselves. Ya, sama seperti kehidupan ini, kalau kita berusaha hidup di hidup yang lama, itu kita menyakiti diri kita sendiri. It should feel uncomfortable when we try to go back into an old way of living after we've decided to follow Jesus. Iya, sangat tidak nyaman ketika saya bilang, Tuhan aku mau ikut Engkau, tapi masih hidup dengan cara yang hidup lama. So we were dead. Kita sudah mati. But, Tapi, verse 4. ayat 4, But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. God made us alive. Tuhan menghidupkan kita. But because of God's great love for us. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang besar. What a beautiful truth that is, hey? Kebenaran yang sangat indah. Very beautiful. God who is rich in mercy and rich in love for you. Tuhan yang penuh dengan anugerah dan kasih karunia ada buat saudara. Even while we were still dead spiritually, he made us alive, brought us to life. Bahkan ketika kita sedang mati rohani, tapi dia membawa kita bangkit kepada kehidupan. There's no sense in this truth that we need to first become lovable to God. Iya. It's impossible. Di sini dikatakan kita tidak perlu menjadi orang yang sangat disukai untuk bisa dikasihi Tuhan. That we don't have to be good enough to receive God's love. Kita tidak perlu menjadi orang yang sangat baik untuk mendapatkan anugerah Tuhan. Because verse 5 tells us that we were made alive when we were dead. Not that we had to come to life or bring ourselves to life first, but he is the one that made us alive. Tuhanlah yang membuat kita hidup, bahkan ketika kita masih hidup dalam kesalahan-kesalahan kita. We don't need to become morally good first Kita tidak harus menjadi orang yang secara moral bagus dulu, or do a certain amount of good deeds, atau melakukan banyak kebaikan dulu, but we are loved and made alive first tapi Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan menghidupkan kita. because of God's great mercy towards us. Karena kasih karunia yang besar. Verse 3 tells us that we in our spiritually dead state were deserving of God's wrath. Iya, karena dosa kita harusnya layak dapat murkanya Tuhan. Facing the consequences of our selfish way of living. Menghadapi dan menerima konsekuensi dari dosa kita. Eternal separation from God. Dipisahkan selamanya dari Tuhan. But God in his great love who is rich in mercy. Tapi karena kasih karunia-Nya yang besar dan anugerahnya yang bagi kita. His mercy doesn't quickly run out. Anugerahnya nggak pernah hilang. It's not like, oh, you did that thing. I'm not going to show mercy to you anymore. Bukan berarti kalau kita lagi jatuh, Tuhan nggak menunjukkan anugerah. But as we turn to him in faith, Tapi mari kita kembali dengan iman. as we stop trying to make ourselves lovable to God, Kita tidak berusaha supaya terlihat manis selalu di hadapan Tuhan. or trying to save ourselves with our own self-righteousness, Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dengan membenarkan diri kita. but as we come to him, he is merciful.
tapi terus datang pada Tuhan karena Tuhan penuh kasih karunia. And that old self that Paul wrote about in verse 1 to 3 is gone. It's in the past. Ya, apa yang ditulis ayat 1-3 itu adalah masa lalu kita. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. That we have a new identity. Kita punya identitas baru. We're not dead anymore. Kita tidak mati lagi. Turn to the person next to you and say, you're not dead anymore. Bilang ke temannya, kamu tidak mati. We have a new way of life. Tapi kita adalah ciptaan baru. We have freedom. Kita punya kebebasan. We have hope for the future. Kita punya pengharapan akan masa We can depan. have joy in the middle of difficult situations. Kita punya sukacita di tengah-tengah masa sulit. Let's read verse 6. Mari kita baca ayat 6. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace expressed in his kindness to us in Christ Jesus. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Our identity, our life, our motives are in Christ. Identitas kita dan motivasi kita adalah Kristus. And our citizenship has changed. Dan kewarganegaraan kita berubah. We're no longer a part of that kingdom of the air, Kita bukan lagi bagian dari penguasa dunia, that earthly kingdom. penguasa bumi. We're no longer under the laws of sin and death. Kita bukan lagi di bawah kuasa kutuk dan kematian, dosa dan kematian. But we've been brought out into freedom in God's kingdom. Tapi kita dibawa kepada kebebasan di dalam kerajaan Kristus. Citizenship is very important. Kewarganegaraan itu sangat penting. Indonesian citizens are able to buy land here. Iya, saya sebagai orang Indonesia, saya bisa membeli dan memiliki tanah. They don't have to get a visa to work. Iya, saya nggak perlu pakai visa untuk bekerja. There's benefits to being a citizen of a country. Itulah keuntungan menjadi suatu kewarganegaraan. And there are even greater benefits of being a citizen of the kingdom of God. Ada benefit yang lebih baik ketika kita menjadi warga negara surga. That as we are in Christ, what he's done for us is applied to our lives. Ya, jadi apa yang sudah Tuhan siapkan itu ada dalam Kristus, itu memberikan kita kehidupan. He became the perfect sacrifice for sin so that we can live in freedom from it. Tuhan Yesus menjadi korban yang sempurna supaya menebus dosa kita. Jesus won victory over death so we can live in victory over death. Yesus mengalahkan maut supaya kita punya kemenangan mengalahkan maut. He won our freedom and now we can have relationship with our God. Dia memberikan kita kebebasan supaya kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan pencipta kita. He made it possible for us to access God's grace. Yesus memungkinkan kita untuk bisa membangun koneksi akses kepada Tuhan, Bapa. As Paul writes, for eternity God will show us his grace. Dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya. As much as we need. His riches don't run out. Sebanyak yang kita mau karena anugerahnya tidak pernah berakhir. Because he has made us alive. Karena Tuhan sudah menghidupkan kita. Let's read verse 8. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. The third truth is that it is by grace through faith. Ya, kebenaran yang ketiga adalah karena kasih karunia melalui iman. We are saved only by God's grace that is received through faith. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan melalui iman kita kepada Kristus. Is anyone thirsty right now? Apakah ada yang haus sekarang? I think there's probably quite a few people that are thirsty. Ya, ada yang haus sekarang ya. So imagine you are like deathly thirsty, like you are so dehydrated Ya, bayangkan sekarang saudara lagi dehidrasi berat, on a really hot day. sangat panas. And you come up the stairs at church and you see the water dispenser there out the front Iya, saudara melihat dispenser di depan. with some lovely cool water in it. Iya, ada pilihan cool water. Now, what is the thing that quenches your thirst? Apa yang bisa melegahkan rasa haus saudara? What saves you from dehydration? Apa yang menolong saudara dari dehidrasi? Is it the dispenser or the water in the dispenser? Apakah dispenser atau airnya? The water, of course, right?
The Airnya. dispenser doesn't save us. Iya, airnya bukan dispensernya. And so it's almost like a picture of God's grace. Sama seperti gambaran tentang kasih karunia Tuhan. That we are hydrated by water that comes through the dispenser. Iya, jadi kita dehidrasi. Jadi kita minum air dari dispenser. That we are saved by grace through faith. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui iman. That God's grace is applied to our lives through the dispenser of faith. Ya, Tuhan menyelamatkan kita melalui dispenser iman. God's grace is applied to our lives through faith in what Jesus did for us. Tuhan menyelamatkan kita melalui iman kita kepada Kristus Yesus. Faith that Jesus died as a perfect sacrifice for sin. Iman yang datang dari pengorbanan yang sempurna melalui pengorbanan Yesus Kristus. And then on the third day rose to life again. Dan bangkit pada hari ketiga. Salvation is the gift of God. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Not at all because of us. Bukan karena kekuatan kita sendiri. See, the gospel is not improve yourself, do better, read this, listen to this. Iya, jadi Injil itu tidak membuat saudara lebih baik karena saudara menguasai banyak hal tentang Alkitab. And I know that we've all probably heard that 1,000 times before. Mungkin saudara sudah dengar beribu-ribu kali. Maybe we know it in our mind, Mungkin kita tahu di pikiran kita. but so often our actions, the way we live, don't reflect that. Tapi kadang sering kehidupan kita tidak merefleksikan hal tersebut. I find myself falling into that sometimes. Saya kadang merasakan saya juga jatuh dalam hal tersebut. That we put pressure on ourselves to perform in a certain way or act a certain way. Kadang kita memaksa diri kita untuk tampil dalam cara tertentu. As though God's love depends on what we do. Kasih Tuhan tuh tergantung dengan apa yang saya lakukan. We put pressure on ourselves to do all these good things. Kita menaruh tekanan ini untuk melakukan hal-hal yang baik. Maybe so that we could make up for the sin that we've done. Kadang kita berpikir kalau saya melakukan kebaikan ini untuk menutupi dosa saya yang lain. You see, Jesus didn't come to put pressure on us to live in a good way. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan tekanan kepada kita untuk hidup dengan yang benar sesuai dengan keinginan Tuhan. But He came to set us free from the consequences of our sin. Tapi dia datang membebaskan kita dari konsekuensi dosa. And then empower us to live in a greater way Dan memampukan kita hidup dengan cara yang benar. as we're made alive. Saat kita dihidupkan kembali di dalam Dia. Paul in Romans 10 writes about how faith comes. Di Rasul Paulus menuliskan bagaimana iman timbul. Verse 17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jesus has given us the gift of faith Yesus memberikan karunia iman. that comes as we hear the word about Him. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman. So even faith, even the dispenser comes from God. Iya, bahkan dispenser itu datang dari Tuhan. It's not like we, build ourselves up so our faith is so good, but it's all from Him. Iya, semua karunia iman itu juga dari Tuhan. And yet it still requires a response from us. Tetap dibutuhkan respon dari kita secara pribadi. We need to take the water and drink it, right? Iya, kalau ada air tapi kita nggak minum, tetap kita haus. We need to lay down our pride. Dan menanggalkan kesombongan kita. Let go of our old ways of living. Let go of our own desires. Kita tetap harus meninggalkan cara hidup kita yang lama. Sometimes we need to sacrifice or give up our hopes and our dreams for the future. Kadang kita harus meninggalkan mimpi kita akan masa depan supaya kita bisa ikutin panggilan When Tuhan. they don't line up with God's plan. Supaya sesuai dengan rencana We Tuhan. need to let go of sinful habits and addictions. Kita harus meninggalkan kebiasaan dosa dan keterikatan. Not trusting in anything else or ourselves to save us, but only in Jesus. Ingat kalau diri kita tidak bisa menyelamatkan kita, tapi hanya Tuhan. I feel like it's quite interesting that Paul writes like this. Paulus menuliskan demikian. Often we are tempted to think, if only people saw more miracles, then there'd be more faith. Karena orang berpikir kalau saya melihat mukjizat lebih banyak, maka akan muncullah iman. But Paul doesn't write that faith comes by seeing miracles, Paulus tidak menulis kalau iman timbul dari mukjizat or faith comes from earning our position. atau iman timbul dari posisi yang kita punya. And so miracles can be a work of God's grace to get our attention or to get people's attention. Jadi Tuhan mengizinkan mukjizat terjadi supaya mendapatkan perhatian kita. But we hear even when Jesus was on earth, Bahkan ketika Yesus masih di dunia, so many people would come and ask for a sign or a miracle or a display of His power. banyak orang yang ikut dia itu minta tanda-tanda dan mukjizat.
They say, show us, prove to us that you are God. Tunjukkan kepada kami kalau kau benar Tuhan. But then what did they do when he was on the cross, hey? Tapi apa yang They mereka all left lakukan ketika dia di atas kayu salib? You see, if we're seeking miracles as the basis for our faith, we're not going to get very far. Iya, kalau iman kita berdasarkan mukjizat yang kita lihat dalam hidup itu tidak akan berkelanjutan. As Paul writes, our faith must be based on the truth about what Jesus has done for us. Iya, iman kita didasari kebenaran bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk saya dan bangkit untuk saya. What Jesus has done for us is guaranteed. It's done. Iya. It's finished, as he said. Apa yang Yesus lakukan adalah terjamin. Seeing miracles performed are not always guaranteed. Iya, tapi mukjizat itu bukan suatu jaminan untuk keselamatan. And absolutely, I believe that we should pray for miracles, pray for healings. I think we should do it more even, Iya, to be tapi honest. benar kita tetap harus berdoa untuk kesembuhan dan mukjizat. But they cannot become the basis for our faith. Iya, tapi jangan jadikan mukjizat itu sebagai dasar iman. Faith comes by hearing the word about Christ, the gospel, the good news. Iya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. The reason we celebrated Easter last week and the reason we can gather as a church Alasan kenapa kita merayakan Paskah minggu lalu dan berkumpul sebagai satu gereja. the reason we can have hope for the future. Alasan kenapa kita punya pengharapan akan masa depan. It's all based on Him being brought back to life Karena Yesus sudah dibangkitkan dan membawa kehidupan kepada kita. so that we can be made alive by grace through faith. Supaya kita dibangkitkan oleh kasih karunia melalui iman. Let's read to verse 10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. The fourth truth is that we are God's handiwork. Kebenaran yang keempat yaitu adalah kita ini pekerjaan tangan Tuhan. The good news is God loves us when we were still dead. Kebenarannya adalah Tuhan mengasihi saudara dan saya walaupun kita sudah mati. When we were unlovely, Ketika kita dalam tidak kondisi lovely, but also that God wants to make us into something beautiful. tapi sebenarnya walaupun keadaan kita sedang buruk, Tuhan mau menjadikan kita indah. The original Greek word for handiwork here is poema, Bahasa Yunani dari pekerjaan tangan Tuhan adalah poema. which in English we get our word for poem, Dalam bahasa Inggris poem atau bahasa Indonesianya puisi. puisi. That God wants to make us into a beautiful poem. Bapa yang di surga, Tuhan yang baik mau menjadikan saudara saya adalah puisi yang indah. His love transforms us. Karena kasihnya yang mengubahkan kita. We cannot stay the same after receiving what Jesus has done for us. Ya, kita tidak bisa menjadi orang yang sama seperti masa lalu ketika Tuhan sudah mengubahkan kita. We see people marching and demonstrating and saying, God loves me just the way I am, as an excuse to keep living in sin. Iya, ada orang yang bilang Tuhan mengasihi aku apa adanya, padahal itu alasan untuk dia tetap berbuat dosa. Which biblically is true, Secara Alkitab mungkin benar, but it's only half of the truth. tapi tidak sepenuhnya. See, God loved us when we were spiritually dead, Kebenarannya adalah Tuhan mengasihi saya walaupun saya mati secara rohani, loves us enough to bring us to life, to set us free, untuk menghidupkan saya dan untuk membebaskan saya. and loves us enough to turn us into something so much more beautiful than we would be on our Mengasihi own. saya supaya saya juga diubahkan menjadi sesuatu yang indah. If we genuinely receive His love, if we genuinely follow Jesus, Kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, we cannot possibly stay the same. kita tidak menjadi orang yang sama yang terus berkubang di dalam dosa. Because His love for us is so great, it's so incomprehensible. Ya, karena kasihnya begitu besar dan sangat tak tertandingi. His love and grace and mercy brings change in our lives. Anugerah kasih karunia-Nya membawa perubahan dalam hidup kita. I think if we saw a dead person and a living person, we would notice the difference, hey? Iya. It's Kalau pretty ada, obvious. kalau ada orang mati dan orang hidup berdampingan, kita bisa lihat bedanya. Someone who is spiritually dead cannot possibly relate to God. Iya, orang yang mati secara rohani tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Is a very different person to someone who's been made alive in Christ. Berbeda dengan orang yang sudah dihidupkan di dalam Kristus. That we are different as we encounter the love of Jesus. Kita menjadi orang berbeda kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. And very often God uses the things that were broken, the things that were so hard or difficult, Tuhan seringkali menggunakan sesuatu yang
orang-orang yang kelihatannya sudah hancur oleh banyak hal. our past, our hurts, Masa lalu kita, bahkan rasa sakit hati kita, our insecurities, rasa insecurity kita, our weaknesses, kelemahan kita. and He uses those to make something beautiful. Dia menggunakan semua itu untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah. Not so that we look good, Bukan supaya kita kelihatan but bagus, so that He gets the glory, because He is tapi worthy. untuk kemuliaan Tuhan. It's not about making us look good or feel good about ourselves, but bringing Him glory in our lives. Segala sesuatu yang Tuhan sudah ubahkan dalam kehidupan kita itu untuk memuliakan Tuhan. Because His grace and His work transforms us into something that is impossible for us to become on our own. Karena ketika Tuhan mengubahkan kita itu adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita sendiri. If we look at Jesus' disciples, fishermen, tax collectors, traders, Kita lihat bagaimana murid-murid Yesus adalah seorang nelayan, pemungut cukai, bahkan juga pedagang. across the board, people with very little education, Dan juga pada saat itu mereka adalah orang-orang yang edukasinya rendah. going out into the world and declaring that Jesus has risen from the dead Tapi mereka pergi ke seluruh dunia dan mendeklarasikan tentang Yesus. in the face of persecution, death threats constantly. Bahkan menghadapi penganiayaan dan juga kematian. In the account of Luke 24 that we read last week, we see the disciples cowering for fear in a room. Bahkan di Lukas 24 dikatakan bahwa murid-muridnya juga dikurung di penjara. And 40 days later, they get up and go declare the gospel. Ya, 40 hari kemudian mereka mendeklarasikan Injil. It's a pretty big change. Perubahan yang sangat besar. You see, we are God's work of art, Kita adalah pekerjaan tangan Tuhan. created for good works. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. That this cannot stop with us. Ini jangan berhenti cukup di kita saja. It's not like we get to look good and feel good and just for ourselves, Jangan kita supaya kelihatan bagus untuk diri kita aja. but it's for others. Tapi juga untuk orang lain. It's for our community. Untuk komunitas kita. It's for the people around us. Untuk orang sekitar kita. As we read Romans 10 earlier, that faith comes by hearing the word about Christ. Dikatakan di Roma 10 bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. And if that's the truth, then I think it demands that we ask ourselves this question. Jadi inilah kebenaran yang kita harus refleksikan kepada diri kita. How are people going to come to faith if we're not telling them about Jesus? Bagaimana orang lain bisa mendengar tentang Injil kalau kita tidak pernah memberitakan Or showing them what Jesus has done in our lives? atau menunjukkan apa yang sudah Yesus lakukan bagi hidup saya. That we would live out the Great Commission, Kita hidup dalam amanat agung, to go into all the world and make disciples of all nations, baptizing them, ya, pergi ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil dan baptislah mereka. to tell people about the love of Jesus, Menyatakan kasih Kristus kepada mereka. to see people in their lostness, their brokenness, Melihat bagaimana orang yang hidup dalam kehancuran and to show them Jesus' love. dan tunjukkan kasih Kristus. To show them the new life that we are living, not because of ourselves, but because of Him. Tunjukkan hidup baru yang sudah kita alami, bukan karena kita tapi karena Kristus. John 14 verse 6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. That we would boldly hold on to that truth. Mari kita dengan berani memegang kebenaran ini. John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. That it says nothing about us that God loves us, nothing Yeah. good about us at least, Bukan karena kebaikan kita Tuhan mengasihi kita, bukan. but He loves us as we are, Tapi Dia mengasihi kita karena kita ciptaannya. in our sin, deserving of wrath, deserving of eternal disconnection from Him. Kita yang layak menerima murka Tuhan. But God, rich in mercy, Tapi begitu besar kasih karunia Tuhan because of His love for you and I, untuk saudara dan saya. it's not a reason for us to be prideful, Supaya kita jangan menjadi sombong. but to run to God with humility. Tapi mari kita menjadi orang yang rendah hati. Say, God, I can't do this on my own. Tuhan, aku nggak bisa melakukan ini dengan kekuatanku. Humility that
We are so undeserving of that love, and yet He still loves us. Dengan rendah hati kita mengakui sebenarnya aku nggak layak Tuhan, tapi Engkau masih mengasihi aku. That God is so amazing that He would love me, an unlovely child that deserves wrath. Tuhan yang mengasihi aku apa adanya, aku yang nggak layak, tapi Dia mengasihi aku sebagai anaknya.